گژھن نیس نابود کی مسجد روزن برابر یم ساد عالم گژھِ یہوے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام پہاڑ گژھن ؤڑِتھ یم زمین گژھن ؤڑِتھ مگر یم مسجد چھے یمن متعلق فرماوان حضرت رسول رحمت تجمعوا یوم القیامت فی جنان جنتس اندر گژھن دنیا سارے مسجد جمع کت مز گژھن جنت کامثال یوسفن یمن مسجد پکن ہوٲیی زن آسن آبس مز اتھ کن آبس پہ اتھ کن ناو چھ پکان اتھے کن پکن یم ہوٲیی یم سارے مسجد یمن ولی اللہ تعالی مخمل یمن مسجدن یمن ولی اللہ تعالی جواہرات سۭتی یمن زینت دن یمن واتناوِ سانہِ دنہچن مسجدن جنتس اندر روز قیامت فتشفع هذه لأهلها اتی کرن یم مسجد شفاعت یمن مسجدن آسن قدر کران تمن کرن یم مسجد سفارش ہرگاہ گنہگار آسن گناہ صغیرس مز گرفتار آسن تمن پہ یہ اللہ تعالیٰ کرن عذاب تمن مومنن تمن گناہ کبیر صغیرن پہ یل مسجد کرن شفاعت یم کرن مسجد شفاعت تیل کیا چھو خیال اولیاء کرامن متعلق محبوب سبحانی کیا کری محبوب العالم حضرت امیر کبیر یم قرآن ناطق بولن ول قرآن یم قرآن ساقط گو سامت گو اس تاخشس پر قرآن مجید یہ پرم تلاوت کرم یم گئی بولن ول قرآن یم کرن میدان محشرس من شفاعت پیش خدا اتھے پڑھی یلی مسجد کرن شفاعت فرماوان حضرت رسول رحمت تشفع بهذا بأهلها یمائی کرن مسجد کرن یمن یم حفاظت کرن ولی یمن کرن پگہ شفاعت توئی فرماوان حضرت علی بن علی طالب کرم اللہ تعالی وجہ فرماوان رجل دخل المسجد لا يدخله الا للہ فهو ضيف اللہ یس مسلمان ژاو مسجد مز یہ اللہ تعالیٰ سن مہمان یہ اللہ تعالیٰ سن مہمان الا للہ هو ضيف اللہ یس مسلمان مسجد من ژاو یہ اللہ تعالیٰ سن مہمان میزمان امس پان اللہ تعالیٰ میزمان مٹ مہمان سند احترام کرن توے فرموک اللہ تعالیٰ احترام کران مسجد من اچن ولس ات کن میزمانس پز کرن احترام مہمانس اتھے کن اللہ تعالیٰ سند مہمان یہ مسجد من اچن وول اللہ تعالیٰ میزبان امس کران اکرام امس مہمانس کیا یلی مہمان ژاو حاجت مند ژاو اللہ تعالیٰ سند بارگاہ مز مہمان نواز چھس پان حضرت اللہ بابی کا عبد من عبید کا مذنب توے بزرگان دین اولیاء کرام یلی مسجد آسان اللہ تعالیٰ برونٹ کن دِوان عالم یا اللہ یہ بابی کا چٲنِس دروازس تل چھُ گنہگار نابکار روئی سیاہ یہ بابی کا عبد من عبید کا مذنب کثیر الخطایا یسألک العفو یا اللہ چانس دروازس تل آز بہ گنہگار منگان چھُسے آز کھول میں دروازہ عفوک دروازہ کثیر الخطایا
yas'alukal afwa yasani parçın be kasdivan alav arşı völis kasirul hataya ja yas'alukal afwa fanzil alayhil sabra yaman bifadlihi Sakasa karın inayet mi panni fazlısı Sucukna suyu Khuda suyu Rob İmanı salavat Rob kavmi Musa aleyhissalatu vesselam Asman बैठे Rob na kharizik Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam siniz kavmus Fanzil alayhi sabra yaman bifadlihi ala kavmi Musa anzil manna ve salva Khudaya rahmat derya Sehatmandi din dünya hinay yut masjid hul adab Farmavan Hazreti Resul Rahmat Vala tashvikanna bayna suhabika feyinnaka fis salat Ay mümine haberdar şu hargiz özün atı tavan atınmaz onca tavan oncanmaz yeli masjidimiz asır yut adab atı vahrayet Kâji masjidimiz atı Allahu Teala şu karan ata Cegeci asun halam ti yal atı ti yal Eki mangaz ya ilahi Akribat mahmud Gardam valaye Budra nabud Gardam Yani masjidimiz asak atınımız kaçını tavun atı ban Atınımız gaşını hargiz tavuğun atı ban Vela taşvikanna Hargiz gaşını tavuğun oncanımız oncu atınımız Oncanımız oncu imsadı asak kayti Farmavan Hazreti Resulü Rahmat Gazi Fe innaka fissalat Zaha çok masjid-i manzayı Kayti çok Var ya sahip asan masjidimiz katı karan Masjid yotan pyaran Totani katı karan bakın çizin kun uçan fazul nazar divan at kor manah İslam'ın at kor manah Resulü Khuda'yın kya ye farmo çıkar hayal namaz partısı ya mat partı günü tıbiyahtı yot masjidimiz innaka fi salat saha çok masjidimiz saha çok namazımız Kaç çoktu? Namaz. Halanki bu namaz sünnet logut ne ki? Ya sünnet agar porut patçuk pyara namazı farza suçuk to ki katma namaz. Fala tashvikanna bayna ashabika fe innaka fi salat. Yine onca namazda onca asak travan atasman asak gand divan beyiz atas. Akis atas asak beyiz atas divan gand. Atkor mana Resulü Khuda Fala tashvikanna bayna ashabika fe innaka fi salat Kâzi tuçuk emsat ve namazımız Sahiba ahvenan numun namazımız agar vadni pyarım Namazımız agar vadni pyarım Şer'in kurmut İslam'ın kurmut haram
اسلامن کور یہ حرام حدیث مبارک یل وچھو مسجد ہن تقدس نماز چھن ودنی پیارن کی لبن کن وچھن داڑی کن وچھن یا اکھ سۭتۍ کتھ کرنی نماز فرضس ٲسۍتن امہِ ساتہٕ 5 منٹ یا 2 منٹ امام صٲب یوٚتانۍ نیرِ یہ زانہِ اور مسجد اژن وول زانہِ غنیمت وقت غنیمت زانہِ یکبار یُتھُے مسجد من ژاو أتی بیوٗٹھ امی ساتہٕ بیوٗٹھ کینٛہہ تٲر دِژٕن نہٕ 1 منٹ آسہِ نماز فرضس یا 5 منٹ آسن یا 2 منٹ آسن یوٚتانۍ امام صٲب کھسہِ مُصلاہس پٮ۪ٹھ امام صٲب کھسہِ جایہِ نمازِ پٮ۪ٹھ توٚتانۍ چھُ أمِس پتھر بِہُن وۄدنی روزُن چھُ حرام ؤنِو وۄدنی روزُن چھُ حرام پتھر بِہِتھ تہِ چھُ أمِس با ادب بِہُن یا ژٕ زانو نتہٕ چھُس بِہُن اتحیات شکلہِ منٛز دُزانو أتی کرُن چھُس نہٕ ژھۄپہٕ چھُس نہٕ کرٕنۍ کینٛہہ فرماوان محمد رسول اللہ ییٚلہِ مسجد منٛز آو تہٕ بیوٗٹھ توٚتانۍ یوٚتانۍ أمِس نمازِ فرض لگہِ توٚتانۍ پرِ یہِ درود سلام بیٚیہِ کرِ دعا لہذا اعلان کوٚر رسول خۄدایَن صلی اللہ علیہ وسلم فرضس تو سنتس چھُ نماز یُس منٛزس چھُ وقت اتھ منٛز یُس انسان کرِ مسلمان کرِ دعا اللہ تعالیٰ چھُس کران قبوٗل اللہ تعالیٰ چھُس کران قبوٗل اس لیے گژھِ خبردار روزُن وۄدنی گژھِ نہٕ نمازِ فرضس پیارُن کینٛہہ ادٕ کِتھ کٔنۍ گژھِ پیارُن پتھر بِہِتھ گژھِ پیارُن غنیمت زانُن وقت وُنہِ چھِ 2 منٹ یا 3 منٹ أتی پیاری نمازِ فرضس ییٚلہِ پرن تقبیٖر پرن امہِ پتہٕ گژھِ یہِ کھڑا روزِ صفس منٛز یہِ چھُ تعلیٖم مسجد ہُنٛد تقدس ولا تشبكن بين أصحابك فإنك في الصلاة ییٚلہِ نمازِ پتھر بِہِتھ یہِ پیارِ یہِ گژھِ زانُن کہِ مےٚ فرموو نبیَن صلی اللہ علیہ وسلم کہِ بہٕ چھُس نمازِ منٛزٕے بہٕ چھُس نہ ترٛاوِ یہِ اوٚنٛگجن منٛز نہ ترٛاوِ یہِ اَتھٕ اَتھس منٛز تشبكن چھِ ونان عربی زبٲنۍ منٛز نوٗنہٕ ثقیٖلا چھُس یعنی ہرگِز نہٕ یعنی رسول خدایَن فرموو صلی اللہ علیہ وسلم ہرگِز نہٕ خبردار چھُے یہِ نہ اوٚنٛگجہِ ترٛاوکھ اوٚنٛگجن منٛز پتھر بِہِتھ ییٚلہِ آسکھ یہِ نہ ترٛٲوۍ زِ اَتھٕ اَتھن منٛز نہ پیٲرۍ زِ وۄدنی اکثر چھِ وٕچھان أسۍ وۄدنی پیاران ییٖژ کیٛاہ بامبر چھِ اتھ کوٚر منع اسلامن اتھ کوٚر منع رسول خدایَن صلی اللہ علیہ ابو ذر غفاری ناو دِتھ صحابی جلیل حضرت نبی برحق وہ صاحب ابو ذر غفاری اتی فرمووس یا ابا ذر ما دمت جالسا فی المسجد اے ابو ذر ییٚلہِ مسجد منٛز آسکھ بِہِتھ ییٚلہِ مسجد منٛز آسکھ بِہِتھ یوٚتان ژٕ بِہِتھ چھُکھ مسجد منٛز وتصلی علیک الملائکہ اللہ تعالیٰ چھُ یہِ رحمتٕکۍ ملک سوزان یِم چھِ یہِ أنٛدۍ أنٛدۍ گتھ کران اکھ چھِ یہِ رحمت پِلناوان بیٚیہِ چھِ یہِ کران دعا یہِ کس کٔر نصیحت نبیَن ابو ذر غفاریَس وما دمت جالسا اتہِ درٛاو خبردار چھُ یہِ نہٕ وۄدنی ٲسِو نمازِ پیاران سنت تہِ اگر پٔرِو گرِ یا کُنہِ جایہِ یا اورٕ یِیِو سنت پٔرِو پتہٕ نمازِ فرض کہِ نیتہٕ ٲسۍزیو نہٕ وۄدنی پیاران مسجد کینٛہہ توے فرمووُکھ ابو ذر غفاریَس ما دمت جالسن جالس گوٚو بِہِتھ ؤنِو پتھر بِہِتھ ما دمت جالسا یا ابا ذر فی المسجد تصلی علیک الملائکہ رحمتٕکۍ ملکہ چھِ یہِ کتھ کران امی کوٚر عرض فدا کبھی یا رسول اللہ میون مول موج ؤنِتھ کیٛاہ ابو ذر غفاریَسٕے یوت یہِ کِنہٕ سارنٕے فرمووُس رسول خۄدایَن سارنٕے موٗمِنن چھُ یِہوٚے وصیحت یِہوٚے نصیحت یِم آسن داغدار یِم محمد یِم آسن نمازِ پیاران بِہِتھ سوال کرن وولا اکھ چھُ ونان دپان کیٛاہ حظ بوٗزُم دپان مسجد ہٕنٛدِ کھۄتہٕ مسجدٕے گژھِ تھٔز نبی صٲبنہِ کھۄتہٕ نعوذ باللہ مےٚ ووٚن سبحان اللہ یہِ چھُ شیطٲنی کلام کیٛاہ چھُ ساری مسجد عام مسجد کیٛاہ
Masjid-i Haram aşı, Baytul Mukaddes aşı, Masjid-i Nabavi aşı, Kabe-i Muazzama aşı, yim sari Masajid-i Mukaddes mukamat, yimin sanihin khodu tad, azmatçı sönüsü Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Sayıcay yeter. Tavaf çıkaran malak, kamcız karan, kışı konu tatkabas tavaf, malkayı çıkaran, sirif konu miracık da tavaf Resulü Hudayı. Tanık nazaretul sığın Nebiyen, açınav Baytul Mamur, itkeni banu şahisi öt sadı Kabe-i Muazzama, açınav Baytullah. Şuna Allahu Teala vatına evin aşı sari Baytullah. Magar her şey öt sadı Kabe, açınami mübarek Baytul Mamur. Tanrı Baytul Mamur'u khatı tat. Çazmat olsun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sayyay yeter peşarı. Yacay bi pansı serdar Medine. Şammat sana Khoda kath karan çasıt, me uça khoda dilnavan Kur'an çe, me formuvut çe, o çe avar dil hede, koca zar Medine, çusdur yol geçte yol, yar Medine, kalbi nur ravşan. Me kuskariye Khuda şindiz niyamata sumiyet var me ne asaksı ya Resulallah sunye nur avşan gaydaro var Medine ahad ajladı bana geçte dil Farmoz Abu Bakır çeke hoş karan. Dubun basan çeyniş bir ama ya Resulallah. Nagat sağsın ayalı, nagat sağsın kandani, nagat sağsın şuri, nagat sağsın yadi, nagat sağsın kamkara. Bir ama silip thali bıçağır o ya mukaddes Resulü Hudayı. Amtav aşkani, dodne cega.